আকাশে ছড়ানো মেঘের কাছাকাছি দেখা যায় তোমাদের বাড়ি। অনুরণনের মতো একাধিক ছবিতে প্লেব্যাক করেছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তার আগামী পুরাতন ছবির মিউজিক লঞ্চেও কয়েক কলি গান শোনা গেল ঋতুপর্ণার কণ্ঠে। অভিনয়ের পাশাপাশি তার কণ্ঠের জাদুতেও তিনি যে তাক লাগাতে পারেন তা আবারও প্রমাণ করলেন অভিনেত্রী। ऐसे तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है जाने वफा तुम खूब मिले, है जाने वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। ला 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 ला